अच्छा, ये बात सच है कि हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो, उसकी ज़िंदगी ना ज़्यादा सुकून वाली, प्रोडक्टिव और खुशगवार बने। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं ना, लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट सिर्फ पैसा, लग्जरी और बड़ी चीज़ों से होती है, जबकि असल इम्प्रूवमेंट ना छोटी-छोटी आदतों से होती है। तो आज हम बात करेंगे कि लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट कैसे करें। सबसे पहला स्टेप है कि अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन करना। अगर सुबह की शुरुआत अल्लाह के ज़िक्र से हो, तो पूरा दिन ना बरकतों से भर जाता है। और अगर आप अपना दिन देर से उठकर मोबाइल स्क्रॉल करके शुरू करते हैं तो पूरा दिन ना हैवी लगता है। लेकिन अगर सुबह उठकर नमाज, कुरान या थोड़ा मेडिटेशन से शुरू करते हो तो दिल भी हल्का रहता है और ना आपका दिन भी प्रोडक्टिव बनता है। तो आप ना बस एक सिंपल रूल याद रखिए कि हाउ यू स्टार्ट योर मॉर्निंग डिसाइड्स हाउ योर डे विल गो। फजर की नमाज जो होती है ना, एक नई रोशनी की तरह होती है जो इंसान के दिल को सुकून और रूह को सुकून देती है। और कुरान की तिलावत वो तो ऐसी रूहानी गिज़ा है जो इंसान को ना दिन भर मजबूत बनाती है। जिस तरह हमारी बॉडी को ब्रेकफास्ट की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही हमारी रूह को कुरान की रोशनी की ज़रूरत है। जो दिन अल्लाह के ज़िक्र से शुरू हो ना, उस दिन में ना नफ़रत, परेशानी और गम की जगह रहती ही नहीं है। इसलिए ना मैं अपने दिन का पहला हिस्सा नमाज और कुरान को देती हूँ ताकि पूरा दिन बरकत, सुकून और खुशी से गुजरे। और अब लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट का दूसरा स्टेप है सफाई और ऑर्गेनाइजेशन। घर साफ हो, ज़हन साफ रहता है। किचन, वार्डरोब, स्टडी टेबल या ऑफिस, जब चीज़ें अपनी जगह पर होती है ना तो स्ट्रेस कम होता है। और आज मेरा किचन ना बहुत ज़्यादा मेसी था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले किचन की सफाई कर लूँ, क्योंकि जब किचन साफ हो ना तो खाना बनाने का भी मज़ा अलग ही होता है। सफाई सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल और इमोशनल सफाई भी होती है। जैसे कि दिल से हसद, गुस्सा और नफरत हटा देना लाइफ स्टाइल का ना सबसे बड़ा अपग्रेड है। एक साफ दिल और एक साफ घर दोनों मिलकर ना बहुत सुकून देता है। और हाँ, अगर हमारी जिंदगी ना बेतरतीब हो तो सफाई भी ना बरकरार नहीं रहती। इसलिए ना वक्त की पाबंदी करना, ना काम मतलब किसी भी काम को सही तरीके से अंजाम देना और जिम्मेदारियों को समझना, ये बहुत बड़ा चेंज लाता है। अगर हम नमाज का वक्त देखें तो अल्लाह ताला ने हमें दिन रात को ना अलग अलग हिस्सों में 5 बार बुलाया है। तो इससे हमें सीखने को मिलता है ना कि वक्त की पाबंदी करना कितना अहम है। जो शख्स ना वक्त की कदर नहीं करता ना, उसका कोई काम आसान नहीं होता, और जो शख्स वक्त की कदर करता है ना, उसका हर काम आसान हो जाता है। इसी तरह घर की सफाई में भी ना यही रूल लागू होता है। और हाँ, अगर हम रोजाना थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहना तो काम हमारे लिए बोझ नहीं बनता। लेकिन अगर हम काम के मामले में थोड़ा सा लापरवाह हो जाए, गंदगी इकट्ठा कर लेना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर देती है। इसलिए ना हमें सुबह उठने का वक्त तय करना चाहिए, काम का ना एक रूटीन बनाएं और बच्चों को भी सफाई की तालीम ज़रूर दें। और हाँ, सबसे अहम है कि अपने दिलो दिमाग को जो है ना बेतरतीबी से बचाएं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखें। और हाँ, ये तो पता ही होगा कि सफाई करने से ना सिर्फ हमारा घर चमक उठता है, बल्कि ना हमारी सेहत भी बेहतर होती है। गंदा किचन और बिखरा हुआ घर ना जर्म्स, बीमारी और निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। लेकिन हाँ, अगर साफ सुथरा घर हो तो उस घर में बरकत भी होती है और सेहत भी अच्छी होती है और सुकून भी लाता है। सबसे बड़ी बात कि सुकून बहुत होता है साफ सुथरे घर में। आप खुद सोचो, जब आप एक साफ रूम में बैठे हुए होते हो ना और चमकते बर्तन, साफ किचन में कुकिंग कर रहे होते हो ना, तो दिल जो है ना ऑटोमेटिकली बहुत खुश होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो होता है। अगर गंदा घर बार हो तो बहुत टेंशन टेंशन सा लगता है। लेकिन उसी जगह पे बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना, तो दिल बहुत खुश होता है, बहुत सुकून फील होता है। सफाई असल में ना अल्लाह का शुक्र अदा करने का जरिया है कि उसने हमें जगह दी, सुकून दिया और इस छोटे-छोटे काम को ना हमारे लिए इबादत का ज़रिया बनाया। तो इसलिए इसकी हिफ़ाज़त करना ना हमारा फ़र्ज़ है। हम तमाम काम के साथ ना हम ये काम भी कर रहे होते हैं और इसके साथ हमारी नेकी भी लिखी जा रही होती है। इसलिए ना हमें साफ-सफाई जो है ना बोझ समझकर नहीं करना चाहिए, बल्कि ना इबादत समझकर करना चाहिए। और हाँ, ये ऑर्गेनाइज़ेशन जो है ना लाइफ़ स्टाइल को बेहतरीन बनाने का थर्ड स्टेप है। जैसे बिखरा हुआ सामान इंसान के माइंड को ना बहुत कंफ्यूज कर देता है। लेकिन हाँ, जब उसी जगह पर ना हर चीज अपनी जगह पर हो तो काम करने का मजा कुछ और होता है। एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान जो होता है ना, अपने वक्त, अपनी चीज और अपनी जिंदगी दोनों में सक्सेसफुल होता है। छोटी सी आदत जैसे सामान यूज करके वापस जगह पे रख देना, थोड़ी सी सफाई कर लेना, अपने घर को ना हमेशा सुकून भरा माहौल बनाए रखना, तो ये छोटी छोटी आदतें ना आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री बनाए रखेगा। लेकिन उसी जगह पे अगर आप कोई काम करते हैं, उसको वैसे ही वहाँ पे छोड़ देते हैं ना, तो इस तरह से आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आप अपने आप को ना एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान बनाएं। सफाई और तरतीब जो है ना सिर्फ ज़ाहिरी सुकून नहीं देता, बल्कि ना अंदरूनी सुकून भी देता है, रूहानी सुकून भी देता है।
جس طرح ہم اپنے گھر کو دھول مٹی سے صاف کرتے ہیں نا، ہمیشہ ڈسٹنگ کرتے رہتے ہیں، ویسے ہی ہمیں ہمیں نا اپنے دلوں کو بھی نفرت، حسد اور غصے سے صاف کرنا چاہیے۔ جب گھر بھی صاف ہو اور دل بھی صاف ہو نا، تو زندگی نا بہت حسین لگتی ہے، زندگی ایک دم نا جنت کے منظر جیسی بن جاتی ہے۔ اس لیے میری پیاری پیاری بہنوں، صفائی اور ترتیب دونوں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان کا اثر ہماری زندگی پر نا بہت گہرا ہوتا ہے۔ صاف گھر، آرگنائز چیزیں اور صاف دل، یہی اصل لائف اسٹائل ہے۔ اس لیے نا ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے نا ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں نا ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی نصیب کرے، اور ہماری زندگی کو نا برکت اور سکون سے بھر دے۔ اور ہاں، پتہ ہے نا، اسلام میں صفائی اور پاکیزگی دونوں کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ جیسے نماز کے لیے وضو فرض ہے، کیوں؟ تاکہ ہم اللہ کے حضور نا پاک صورت میں کھڑے ہوں۔ مسجدوں کی صفائی ایک عبادت ہے، کیوں؟ کیونکہ نا اللہ کا گھر پاک اور روشن لگے۔ اسی طرح نا ہمارا گھر بھی ایک چھوٹی سی عبادت گاہ ہے۔ جب ہم انہیں صاف رکھتے ہیں تو وہ جگہ بھی برکت اور رحمت کا مرکز بن جاتی ہے۔ اس لیے لائف اسٹائل امپروو کرنے کے لیے نا بڑی بڑی چیزیں ضروری نہیں ہوتی، صرف چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنا لیجیے۔ کھانا بنانے کے ترنت بعد کچن کاؤنٹر صاف کر لیجیے۔ کپڑے یوز کر کے نا واپس جگہ پر رکھ دیجیے، ادھر ادھر نہ پھینکیں۔ روز 10 منٹ صفائی کا روٹین بنائیے۔ ہر ہفتے ایک کارنر ڈیپ کلین کرنا۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی عادتیں جو ہے نا آپ کے گھر کو ہمیشہ آرگنائزڈ رکھتی ہے اور زندگی کو بھی بہترین بناتی ہے۔ اور ہاں، آپ کا لائف اسٹائل تبھی امپروو ہوتا ہے جب آپ وقت کی قدر کرتے ہو۔ ٹائم مینجمنٹ نا ایک ایسی اسکل ہے جو ہر انسان کو سیکھنی چاہیے۔ دن بھر کا نا ٹاسک لکھ لیجیے، پرائیورٹیز سیٹ کیجیے اور ٹائم ویسٹ کرنے سے بچیے۔ اور ہمارا سب سے زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے نا موبائل اسکرولنگ میں۔ موبائل اسکرولنگ ہو یا پھر یہ بیکار کی بات چیت وقت برباد کر دیتی ہے۔ اگر ہم وقت کو کنٹرول کر لیں تو لائف اسٹائل نا اپنے آپ بہترین بن جائے گی۔ ہاں، ایک اچھا لائف اسٹائل جو ہے نا صرف ظاہری طور پر نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے نا سوچ پر بھی ہوتا ہے۔ جو انسان نا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے اور اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لاتا ہے نا، اس کی زندگی اپنے آپ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے نا اپنے اندر پازیٹیوٹی لائیں، نیگیٹیوٹی کو نا بالکل ختم کرے۔ اچھا، یہ نیگیٹو سوچ، حسد، غصہ لائف اسٹائل کو نا پوری طرح سے بگاڑ دیتا ہے، پوری طور سے برباد کر دیتا ہے۔ اگر ہم صرف ایک عادت اپنا لیں، شکر ادا کریں ہر حال میں، تو نا آپ کا ہر دن بہتر لگنے لگے گا۔ تو اسی طرح آج جمعہ کا دن ہے اور میں صبح اٹھی، سب سے پہلے نماز قرآن کی، اس کے بعد میں ناشتہ کھانا بنائی، اس کے بعد میں کچن کی صاف صفائی کری، جس کی ویڈیو میں نے شیئر کی ہے۔ اور میں نہانے کے بعد سب سے پہلے سورہ کہف پڑھی اور اب میں کھانا کھانے لگی ہوں۔ لائف اسٹائل کو بہترین بنانے کے لیے نا 4تھ اسٹیپ ہے صحت۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے ایکسرسائز کے لیے، لیکن اصل میں ٹائم ہوتا ہے۔ روزانہ 20 سے 30 منٹ واک، تھوڑا اسٹریچنگ اور ہیلدی ڈائٹ لائف اسٹائل کو ڈرامیٹک طریقے سے نا امپروو کرتی ہے، اور کھانا ہماری پرسنالٹی بناتا ہے۔ تو اس طرح میں نے واک کیا، اس کے بعد ہم آگے چائے پینے کے لیے، تو میں نے ساتھ میں چائے پی۔ اور یاد رکھیں، بہترین لائف اسٹائل وہ نہیں ہے جو صرف دنیا کو دکھائی دے، بلکہ وہ ہے جو اندر سے سکون دے، صحت دے اور آخرت میں بھی روشن چہرہ بن کر سامنے آئے۔ تو پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔